سلام كبرات تخاتاتل تليلو تي في كما يزنيحكم لما عالتي على عسر تشوعات قنبات كل شحن أصلا حمشانيو نايلوم مدبنا بزعبا حفشاو كونوتات إثيوبيا في لايك أنا يتقرأ يخون كيد ما أجن حنتي سمع خوا جوك علكم زي ካብ ኤርትራ ንትግራይ ስርናይ ይኣትሎ ህዝቢ ትግራይ ከዓ መብዛሕትኡ ዳርጋት ዝበዝሕ ዞባታት ናይ ትግራይ እቲ ካብ ብሻዕብያ ዝመፀ ስርናይ ይቅበል ከም ዘሎ ይዝግለጽ ንዞባ ደቡብ ትግራይ ግን ኣይተዓድልዎም ተባሂሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ سرناي كاب شعبي أزمة أي كسب حجي أي توهبن زلوا نمنتاي تبهيل تتحتتس محتمو ما يركبني ها سلازي تاي مالت يا سردياتكم تكون تسوا قبل زا تشقواني تقول هوحات እቲ ኣብ ካልእ ዞባታት ትግራይ ተካይዶ ፀንሐት ናይ ማሕተም ምንጣል ኣብ ዞባ ደቡብ ከተካይደ ሓሲባ ነራ ቅልጥፍ ኢላ ግን ኣይ ሰለጣን ህዝቢ ዞባ ደቡብ ካ ሪኹም ይኹም ማዓንጡ ሸጥ ኣቢሉ ተጋዲዲ ገና እዛ ጨቋኒት ጉጅለ ወላ ነበር እንተኾነት ገና በአዲስ አበባ كي تسرزت كلا أتحيزو حزب زوادو بتقرأي نو نحنا مجم بمثليني عين جزءنا دحر بريتوريا زمت نتقرأي تكم جزياو منجس تقرأي على النايو سلازي بوينا نمرح تقرأي عندريت شفاتو تخون على أجناب زوادو بكم زبالي لن إذن تعب تقرأي زعندر زلو شفتان جوقانن حبيرنا نمطفو خنقالسنا يلو زو حزب زوبادو بتግራይ زوبኡ تفلاي زرايا زوبኡ ገጣቢዲዩ ክሳብ ዓላላ ማጣን ገለን ተኸባቢታቱን ካል ምዕባለታት ይካይዳሉ ሎም ለይቲ ብኣቋጽራ ናይ ኢትዮጵያ ባና ኻለይቲ በዚ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ኣብ በዓል ኣላማጣን ከባቢውን ካ ልክዕ ከምቲ ናይ ራያ ከባቢታት ዝተኻየደ ናይ መሰል ሰላማዊ ሰልፊ ቆሙ ክካየድዩ ስለዚህ ኦሬዲ ወዲቃ ሞይታ ዛ ንብላ ዘለና ሽፍታ ወይ ቃ ጨቋኒት ህወሓት ደብረጽዮን ዝመርሓ ዝነበረ ህወሓት ነበር ግን ክሳብ መንግስት ፌደራል ትግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕጂ እዚ ንጌታቸው ረዳ ስልጣን ዘሕደጎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚያ ኣብ ዝኾነ ጽሑፍ ኣነ ዝርዮሲ ንጌት ታደሰ ወረደን ሓግዞ ደሓኒዩ ንስዩ ማለት ናይ ለውጢ ሓይሊዩ ገለመለ ታደሰ ወረደ ደይኮነን መፈንቀለ መንግስት ገይሩሉን ጌታቸው ረዳ መንዲ ምክትል ነይሩ ናይ ጌታቸው ረዳ ምክትል ፕሬዝዳንት ዝነበረ ኣዛዝ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደይኮነን كقتل وسانة حلالي فلو سقيلو اسو زما بتحتو زو سراويت كساب ايربورت ددحرو نجيتاچو ددحرو خيدمو كحزو قتل تخوينه قتل ناب شعبي اخركبو تخوينه ناب شعبي اخركبو كاسر تخوينه خاسر ابتي هالو ازاز سراويت تግራዩ نيرو جنرال تادسه مختل بريزيدنت ناي جيتاچو نيرو ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ስቂሉና ራእየን ገሊኡ ከዓ ሞራል እናሃበ ክፍጾሙ መታብዕ ድጋፍ እናሃበ መፈንቀለ መንግስቲ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ኩሉ ማዕድ እንዳበልዐ ጸኒሑ ምስ ጌታቸው ምስ ዞም ጨቆንት ጉጅለ ህወሓት ነበር በዓል ደብረጽዮን ዘለዎ ምስቶም ጀነራላት ምስ ኩሎም ኣብ ኩሉ ማዕድ እንዳበልዐ ጸኒሑ
ስለዚህ ቀንዲ ተሓታቲ ከማን ሕጂ ምስ በዓል መንጀሪኖ ምስ ኩሎም ዞም ጉጅለ ኣደመ ንብሎም ዘለና ቀንዲ ተሓታቲ ቀዳማይ ተሓታቲ ክኾን ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሱን ተስጉምቲ ዝወስድ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ሓደጋይ መወደቐን ጌታቸው ረዳ መፈንቀለ መንግስቲ ኣይም ተኻየዱ ስለዚህ ንሱ ተሓባባራይ ነይሩ ኣተሓባባራይ ነይሩ ኩሉ ኣብ ኩሉ ተሳታፋይ ነይሩ ከመይ ጌርካ ተሕጉዝ ዘላ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀንዲ ጸላእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀንዲ ጸላእ ናይ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ወላ ሓንቲ ሓላፍነት የብሉን ዓቅሚ የብሉን ቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘሎ በቃ ህወሓት ስለ ዝኾነ ናይ ጌታቸው ናይዚ ናይ በዓል ደብረጽዮን መሓውር ርክብ ኣብ አዲስ አበባ ክፍርን ከሎሲ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሓይሊ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ብዘይ ናይ መንግስት ፌደራል ኣፍልጦ ርክብ ክፍጽም የብሉን ይዝብል ክሳብ ሕጂ ግን ካብ አዲስ አበባ ካብ ዝመጽእ ወድ ወረደ ክሳብ ሕጂ መንጀሪኖ በላ ጌታቸው አሰፋ በሎ ካልኦት ኩሎም ምስ ሸፋቱ ጀነራላት ናይ ሻዕቢያ ለይትን መዓልትን ረኸብሉ ኣስመራ በበጽሕም ለስሎ ዝመንሽሙን ካብቲ ዝዓለ ጀነራል ናይ ጭቆና ናይ TDF ነበር ክሳብዚ ሰብስ ኢንንበይኑ ጽሉል ዝመስላ መቀለ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝበሃል ብርሃነ ዝበሃል አክቲቪስት ክሳው ኣስመራ በጽሕም መጽሎ ስለዚህ እዚ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ክገብረሉ የብሉ በቃ ተስፋኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ተስፋኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝብ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝግበር ምንቅስቃሳት እዩ ተስፋኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብ በዓል ጻድቃንን ጌታቸውን ጥራሕ በዓሉ ከዓ ማለት እዩ በዓሉ ከዓ ክቃለስ ልክዕ ከምዚ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ዝረኣናይ ናይ ህዝቢ ራያ ከምኡ ከዓ ክቃለስ እንደርታ ክቃለሱ ዓጋመ ክቃለስ ከምኡ ክወፅእ ካልኦት ከባቢታት እውን ስለዚህ በዚ ዳምበር እዚ ካብ ግዚያዊ መምሕዳር ተሓባባራይ ናይ መፈንቀለ መንግስቲ እዩ ፍላይ ከይትሽወዱ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚኣ ከይሸክዕ ከይሽወድ ከይታለል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቶም ተሓተት ዳምበር ካብቶም ናይ ለውጥ ሓይሊ ኣይኮነን ንጌታቸው ረዳ መፈንቀለ መንግስቲ ገይሩ ንባዕሉ ስልጣን ዝሓዘ እዩ ክቅተል ጌታቸው ረዳ فقاد هيبون بعين رئيم بأذن سمعيني كاب ايربورت حزم وين شعبي اخر ركبوه وين خسر وين قتل بعين رئيم سمعيني محتم ناي كلهم غزياو ممحدار تقوملهم ناي اب كل ختماتاتن زوباتاتن تግራይ ዝርከብ ተታሪው አብይ ጨቋኒት ጉጅለ ህወሓት ነበር ናይ በዓል ጉጅለ ናይዞም አደመ ንብሎም ዘለና አብይዶም ከአት ኸሎ ባዕሉ ይሳተፍ ነይሩ ኦሬዲ ዞም ሰራዊት እዮም ነው አዛዝ ሰራዊት ኮይንሲ ምክትል ፕሬዝዳንት እዩ ነው ስለዚህ አበይቲ ነፃ እዩ ክሕገዝ አለዎ ትብሎ እዚ ሰብ ዝንበር ክሕተት አሎ ኣብ ሕግ እንበር ክቀርብ አሎ ትማሊ ኣብ ከተማ መቀለ ይመስለን ተዘይተጋገ ዲያኑ ፍርድ ክህቡ ንሓደ ገበነኛ ፍርድ ክህቡ ኣብ ውሳነ በጽሕም እናሃለው ሓደ ጀነራል ዲዋላ አዛዝ ሰራዊት መጽዩ ቤተሰቡ ስለ ዝኾኑቶም ገበነኛታት በቃ ክነሪአኩም እና እዚ ፍርድ እዚ ተሕሊፍኩም ክነሪአኩም እና ኢሉ ነቶም ዲያኑ አፈራሪሑ ውሳነ ከምዘይ ወሃብ በቲኑ ነንገዞም ፈንጥሕዎም ፈዲስዎ እዚ እናተገበረ ሰቂሉ ኣሎ ታደሰ ወረደ ስለዚህ ታደሰ ወረደ ማለት በቃ ብጥፍአት ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ተሓታቲ ብድሕሩ እዞም ንብሎም ዘለና ጉጅለ አደመ እዞም ህወሓት ነበር እዚኦም እዮም ስለዚህ ህወሓት ኣይንብልና ሕጂ ኣይንብልን ክብለኩም ከለኹም ሕጂ ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ምክትል ዶ ገለመለ መይታ ህወሓት ናይ ትማሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ትማሊ ዝገበሩ ስለዚህ መይታ ናይ ውልቅ ትንፋስ ዘሎ እምበር ከም ውድብ ከም ዓመፀኛታት ከም ሸፋቱ ኣብቂዖም እዮም ብውልቆም እዮም ሕጂ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰብ ክውድቡ ኣይኽእሉን እዮም
سب كمرحة أي خلونيم أخيباتات كجبر أي خلونيم غوسغوسات كجبر أي خلونيم استفعل عليه بوليتيكاوم سقاسات جبرو أي فكر لهمني تسريزهم يوم ميتهم يوم أبكعهم يوم صباح نقوه منجس إثيوبيا زخونة إزازات هبزم تقالو شو عنريا قال نبتوانا قداينا قدم تاونا استفعل عليه حبريتات يوصلوا ناب إيرترا كخدام الدلوات كجبرا استعزز أرمتات على بتم جنرالات نبع على دبرت النبر I think أنت وزخونة زمزتنا حبريتان يرا حجي أبز من سيت قرايت إنك قطعتي خجبر زلو فلايتي TDF زنبرة مو TDF زنبرة خوينوسي حجي بقديتها تجديدو أب تحتهم عمست جنرالات زلو بفلاي مستن يرترا خدا تباهيلن زلو أب أنزلو نبشي يخد حنزلو I don't know وز تفعل عليه أرمتات هلو عينين يرترا كأتوا تباهيلنسي مدلاواتن كتصافا استنغرا لو اجلز بالحبري تاري لخو نو تقلالا بقى زي خون يبلون بحجي ني جنرالات ناي بعد دبرصين نبر ناي هوحات نعوم الكا تموت منسي تግራይ زغير صليلكاي نفس خطر يا خاطر دحين زلك حجين سوم تግራይ زيكونسي نبسم هابتتاتومن كدحنو لؤخاتنا شعبية خوينم ملأختنا شعبية خفصمو يمنعها درارتيت قبرها أي سمعني الكذا سقوم زيا وسيتكا بجنرالاتنا يبع الدبرتين تعزيز كان لحرداني إرتراتيخا مخا كنتو بعلي سياسة دليو أقار سراويت ناي صمدوخن كان يزوم ناي شعبيان ناي بواحد نبرن صمدوخن كان لحردا ناب كينات أتيخا تاريخ زي بالكاخا خمزي زوم عصوبات سراويت إرتراسي تجديدهم قلينا مش نبل قلنا تقرأتهم ولا حوي يخون نعيب بولكي ولا حوي يخون ولا ودحتنا يخون ودحوبي يخون ودعدي يخون بزي قدس تجديدهم آتيهم ما نبل تجديدهم ينبل عبي إرترا قدود يجن بزح نقرات على يختم بتقول تخل إيد كاختهب تخليها اختهدم تخليها بزح نقرات تحر أبتي مقتالكا سبقاونة أطريخا أب مقتال زيك تساتف تخلي هاجي تجديدهم آتيهم ما نبل أو ما يتم نبل زم سوات زيهم حوي على دحسنا على دحوبي على دعدي على نبل داورجي على دوردا على نبل تجديدهم آتيهم حجي انت أي تاريخهم زم سوات زيهم بقى جاغانيهم تግራይاتهم ናብ ኩናት ትግራይ ተሰውዮም ናይ ምንታይ መስዋዕት እዩ ከንቱ መስዋዕት እዚ ታሪክ ዘይብሉ ኣማውታ ኸልቢ በቃ ስለዚ ኾም ኢኻ ትኾን ዘለኻ ስኻ ናብ ሻዕብያ ኸይትካስ ተኣዚዝካ መጽኻስ እትኸፍሎ ናይ ሞት ስጉምቲ ከምዚ ናይ ከልቢ እዩ በቃ دمكا دم كلبي هوتكا هوت كلبيا تاريخ يبلكا نمن يلكا تموت على نمن يلكا هوتكا تحلف على زخمو خيت خونتم تن ارمتات نامريت بامش ناب شعبيا خداين مدلواتن كصافا تنغير ونالو ገለመለዝ بحال حبريتاتات زوزلو اتناب انزلخم ابتن ارمتات زلخم ابالات TDF نبر نبسخم ادحنو حدا نبسخم كدحنو لتخولو نجزاكم تخيلكم كاب جزاكم عاريمكم صخم يوم كوستكم يوم زم نايب على دبرت إن جنرالات تزلاتكم مرجع أبتبوتاتنا عدكم نفسكم حبيكم مدحن ويكأنا بحرام ريت تجراي مخادة هذي دك عديكم بوتاكم يو نبحرام ريت تجراي نمخاد
ምንም ዝኸፈለ መስዋዕት የለን ብዙሕ ውረደይ ባይኮነን ኣብ ገዛኹም ኮፍ ምባል ግን ብዙሕ ነገር ዋጋ ይኽፍለኩም እዩ ኣሲሮም እዮም ዝወስዱኹም ኣብ ቅድሚ ስድራኹም የጋፍዑኹም እዮም ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ገዛኹምን ደቅኹምን ብዙሕ ግፍዕ እንዳውረዱ ኣሲሮም ገለመለ እዮም ዝወስዱኹም ስለዚ ኣብ በረኻ ናይ ዓድኹም ምሕባእን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ምውራድን እያ ዘላትኩም ሓንቲ ምርጫ እዚኣ ሓደራ ከይትኸዱ ብጠቕላላ ኣይትሕሰብዎ ሓደ ኣፍርስዎ ትናይ መኻድኮም ዕላማ እንተልይወን እዘን ኣርምታት እዚአን ከምኡ ተነጊረን እንተልየን 4-5 ኣርምታት እየን ንኤርትራ ናብ ሻዕብያ ክኸዳ ትእዛዝ ተዋሂብዎን ዘሎ ምድላዋት ከጻፋ ተነጊርዎን ዘሎ ኣብዚአን ዘለኹም መንእሰያት ትግራይ ኣባላት TDF ነበርን ነብስኹም ባዕልኹም ኣድሕንዋ በተንክልተ ምርጫ ብዓቕመይ ዝነገርኩኹም ኣብ በረኻ ዓድኹም ተሓቢእኹም ነብስኹም ኣድሕኑ ናብ ሓራ መሬት ከትኩም ከዓ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ከትኩም ከዓ ነብስኹም ብዓብዩ ተድሕንሉ ዕድል ኣሎ ካልእ ናብቲ ዋና ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ከኣቱ መንጀሪኖ ዛ ምኽትል ናይ ደብረጽዮን ናይ ህወሓት ነበር ምኽትል ኣቦ ወንበር ዲያ ምኽትል ኣደ ወንበር ሕጂ ተታሒዛ ዝብል ሓበሬታታት ብዙሕ ሓበሬታ ወፅእ ኣሎ ክትሓዙ እንዲ ዝደሊ መንእሰይ ትግራይ ቃልሲ መንእሰያት ትግራይ እዞም ዓመፅቲ 50 ዓመት ዝፀቆጥዎን ህዝቢ ትግራይ እቲ ውድብ እዚ ህወሓት ነበር ንዕኡ ዝመርሑ ውልቀ ሰባት ካብ ደብረጽዮን ካብዚኣ ካብዛ ንብላ ዘለና መንጀሪኖ ጌታቸው ኣሰፋ ካልኦት ኩሎም ቶም ኣርሜናውያን ጀነራላት ናይዞም ንብሎም ዘለና ጉጅለን ብሓፈሻት ጉጅለ ኣደመን እዞም ካብ ኮርን ላዕልዶ ካብ ኮርን ኩርናዕዶ ትብሎም ሰይጣውን ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ጀነራላትን እዚኦም ክትሓዙ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ እንዲዩቲ ቀንዲ መቃለስ ናይ መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ትሪኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣነ እውን ዝገልጾ ነበርኩ ዋላ እውን ዝግለጽ በቃ ንጨቆንቲ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምቕራብ እዩ በቃ ሰላማዊ ቃልሲ ክነካይድ ኢልና ኣይሰምዑናን ብረታዊ ቃልሲኦም ብሓይሊ ብረት እዮም ዝኣምኑ ብሓይሊ ብረት ክንኣልዮምና እንዲ ዝብል ተሓራ መሬት ትግራይ ስለዚ ኣሊና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ይዝብል መንእሰይ ትግራይ ንዕኦም ኣሊ እዩ ስልጣኑ ክርከብ ዝቃለስ ዘሎ ሕጂ መንጀሪኖ ሓደ እቲ ቦታ እዚ ካብ ጫፍ ዓፋር ክሳብ መይብድሓን ካብ ጫፍ ናይ በዓል ዛላምበሳ ብኡን ታሕቲ ክሳብ ኦም ሓጀር ዘሎ ከባቢታት ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ትሕቶኦም እዩ ዝመሓደር ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣይቋፀሮን እዩ ቦታ እዚ የብሉ ብመን ይሕሎ መን ኣለዎ እንተዳኢልና ሻዕብያን እቶም ተገዲዶም ኣብ ትሕቲ ጀነራላት ናይ በዓል ደብረጽዮን ዘለዉ ጉዱዳት ሰራዊትን እዮም ዝርከቡ ሕጂ በዚኦም ከም ድላዮም ንኤርትራ እናኸዱ ርክባት ዝፍጽሙ ምስቶም ሰይጣውን ሽማግለታት ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ምስቲ ድህንነት ዝበሃል ምስቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምስ ኩሉ ዝራኸቡ በዚ መንገዲ እዮም ኣብ ትሕቶም ስለ ዝኾነ ስለዚ መንጀሪኖ ብኸመያ ናብቲ ዋና ጉዳይ ክንመፅእ መንጀሪኖ ብኸመያ ትተሓዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትተሓዝ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ውድብ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ ኣይ ንኽትንቀሳቀሱ ዕድል ኣይሃብኩኹምን ውድቕ ገይረ ኣለኹ ፖለቲካኹምን ውድብኩምን እያ ኢላቶ ስለዚ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተሰጊኩም ኣለኹም እያ ኢላ ሓደ ካልኣይ ካብ ፖለቲካዊ ድርጅት ወይ ከዓ ውድብ እንድሕር ተሰይጎም ዘብ ሰባት እዚኦም መገበነኛታት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ብገበን ክሕተቱ ናይ መኽሳስ መሰሎም ኣይተላዕለን ዘሎ ናይ መኽሳስ መሰሎም ኣይተላዕለን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ከም ውድብ እዮም ካብቲ ውድብ ካብቲ እቲ ውድብ እዩ ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኢትዮጵያ ተሰጊጉ ዘሎ ተባይሩ ዘሎ እምበር ናይ ምእሳር ስጉምቲ ይወፃሎምን ናይ ምኽሳስ መሰሎም ኣይተላዕለን እዛ ከም ውድብ ብውልቀ ሰባት ተርኢናየን ኣብነት ደብረጽዮን ዋላ ተወሲድና
ወይ ዓለም ገብረዋህድ ተወሲድና ናይ መክሳስ መሰሎም ይልዓለሞ ሕጂ ኣይክሰሱን እዮም ናይ መክሳስ መሰሎም ስለ ዘይተላዓለ ብሕጊ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ብሕጊ ፌደራል ናይ መክሳስ መሰሎም ስለ ዘይተላዓለ ኣይክሰሱን እዮም ናይ መክሳስ መሰሎም ተተላዒሉ ግን በቃ ጌታቸው ደልየ ለኹ እንድሕር ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካዚ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዝኾነ ኣብ ደስ ዝበሎም ሰዓት ኣብ ዝረኸቦ ተታሒዙ ኣብ ሕጊ ይቐርብ ስለዚ ዞም ጉጅለ እዚኦም ዞም ጉጅለ ኣደመ ናይ መክሳስ መሰሎም ኣይተላዓለን ኣይተኸሰሱን ዘለዉ ብሕጊ እውን ኣይተሓተቱን ዘለዉ ክሳብ ሕጂ መስለኒ ብዘለና ሓበሬታ ስለዚ ካብ ትግራይ ክወፁ ዝኽልክሎምን ዝሕዞምን ኣካል ክሳብ ሕጂ የለን ምክንያቱ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ንብሎ ብካልእ ቦታ እዩ ዘሎ ብሸነኽ ዛላምበሳ ይኹን ብሸነኽ ራማ ይኹን ብሸነኽ ጉርሁስና ይኹን ብሸነኽ በዝታት ሓራ መሬት ስለ ዘይኮነ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ጀነራላት ናይ በዓል ደብረፅዮን ስለ ዝኾነ በዚ ኣይኮነን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ሰራዊት ይኹን ፌደራል ፖሊስ ብኡ ኣየፈረን ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም መን ይዝሕዞም ንገርኒ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ኣነ ሓቂ ይኮነን ሓሰትዩ ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን መን ይዝሕዞም ናይ ምትሓዝ ክትሓዙ ኣይተፈርዱን ሓዝዎም ዝብል ኣዋጅ ኣይወፀን ኣይተኸሰሱን ከም ውድብ ተባይሮም ኣለዎ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ የስ ግን ክሱሳት ኣይኮኑን ይተሓዙ ኣብ ዝተታሕዝሉ ተሓኒቆም ናብ ሕጊ ይቕረቡ ዝብል ትእዛዝ ኣይወፃሎም ናይ ምእሳር ትእዛዝ ኣይወፃሎም ቤት ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፌደራል ይኹን በቃ ተኣሲሮም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይቕረቡ ኣይበለን እቲ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጥራዩ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሰይግዎም ዘሎ ማለት ብዓብዩ ፌደራል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ተታሒዛ ንዛላምበሳ ብዛላምበሳ ጌራ ብፋፂ ጌራ ብዓድግራት ጌራ ብፋፂ ጌራ ንዛላምበሳ ብኡ ጌራ ንኤርትራ ክትከይድ ወዲ ፈጠነዲ ገለ ዝበሃል ጀነራል ሰራዊት ኣዚዙ ኣትሒዝዋ ተታሒዛ ኣብ ዓድግራት ኣብ ዝኾነ ካምፕ ኣላ ወይ ኣብቀንያ ገለገለ ዝብል ሓበሬታ ዝወፅ ዘሎ ነዚኦም ክሕዝ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክሳብ ሕጂ ዝተወደበ ሓይልስ ኣይተመሰረተን ንኣብነት ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ክሕዞምን ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ክወስደሎምን ናይ ግድን እዩ ተቃላሳይ እዩ ኣንፃሮም ይዝቃለስ ስልጣኑ ክሕዝ ባዕሉ ይዝቃለስ ዘሎ ዝመንሰይ እዚ ንሱ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ኣይጀመረን ሒዝዮም እውን ኣይበለን ብኦም እውን ዝተታሕዘ የለን መንግስት ፌደራል እውን ክሕዞም መብት የብሉን ምክንያቱ ናይ ምትሓዝ ናይ ምእሳር ተኣሲሮም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክቐርቡ ትእዛዝ ኣይወረደን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከይገብሩ ኣኼባታት ከይመርሑ ቦታታት ከየመሓድሩ ንህዝቢ ከየመሓድሩ ዝኾነ ንጥፈታት ከይገብሩ ተኣጊዶም ኣለዉ እዚኣ እንተ ገይሮም እዚኣ ክገብር ግን ኣይበለን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ካብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተኣጊዶም ኣለዉ ከምዝታት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ብድሕሪኡ ድሕሪ ምእጋዶም ግን ሕጂ ሓበሬታታት ከውፅኢ ትእዛዛት ከውፅኢ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ግን ዝወፀ የለን መንጀሪኖ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣይተታሕዘትን ክሕዛ ዝኽእል ኣካል የለን ክሳብ ሕጂ ክሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትእዛዝ ዘየመሓላለፈ እንተተሓይዛ ከዓ ንኹልና መርሓባ እዩ ንሱ እንደልየ እዩ ክትሓዙ ይኮኑሲ ጠቕላላ ፖለቲካኦም ንሶምን በቃ ክቕበሩ እዩ ዘለዎም በቃ ፖለቲካኦም ንሶምን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም በቃ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓድና ናይ ሽፍታ ሻዕብያ ከምኡ ይምሕደሮም ካብኡ ዝፍለ መረብ ጥራይ ዝፈልዮም ሻዕብያን ደብረፅዮን ዝመርሑ ህወሓት ነበርን ብምንታይ ይፈላለዩ ኣይፈላለዩን እዮም መረብ ይዝፈልዮም መረብ ወይ ከዓ እቲ ጥልያን ዝሰርሖ ዶብ እቲ ብግዜ ጥልያን ዝተሰርሐ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ተባሂሉ ንሱም በርካልእ ዝፈልዮም ሓይሊ የለን በቃ ሓደ ክልቲኦም ፀረ ኤርትራን ትግራይን እዮም ክልቲኦም ፀረ ህዝቢ ትግርኛ እዮም ክልቲኦም ፀረ ኤርትራዊት ኣደ እዮም በቃ ዘዝወለደቶም ፀረ ትግራዊት ኣደ እዮም ዘዝወለዱ እዘን ኣዴታት እዚአን ዘዝወለድኦም ዝበልዑ እዮም ሻዕብያን ደብረፅዮን ዝመርሓ ህወሓት ነበርን
ኤርትራዊትን ታ በቃ እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ትግራዊትን እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራዊትን ዘዝወለዶም ዘናዴታት እዚአን ዘዝወለዶም ሓኒቆም ዝበልዑ እዮም ስለዚ ፍልልዮም ወይ ትጥልያን ዝሰርሖ ዶብ ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ መረብ ዝበሃል زين تقوملو رباطات بسنكز نايكل تيام كوينات زين تقوملو مرب زبها الربا نسو تراي زفليا كال زفلو لحد يبلو زق صاحب حجي كمزي مثلا تاناي منجرينو يا امزول قومي تتحيزا نسان قجلان اب حق تقرب حنسابن زي داغمن محرت زي فردي كوهابو مالو مخناتو حدن ب5 مليون هيوت بليعم هابت تግራይ ጉሒፎም ናብ ሻዕቢያ ወሲዶም ክንደይ ሰብ ኣብ ጽርግያ በተመልከተለይ ቀቲሎም ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ ንኣዲስ አበባ ናብ ጎቦታት የመንን ኣግዒዞም ደላሎ ኮይኖም ሰባት ሸይጦም መፈንቀለ መንግስቲ ገይሮም ብጣዕም ብዙሕ ነገራት እዮም ገይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ወያ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ተኣኪቡ بقى ولك سبات عبيت فرد تراي زي كونسي حزب تግራይ بمولو تاكتيبيو فرد خبوم زلو بقى كريون الله بعينو حزب تግራይ هذي كاب حجي اندحر وسانه ناي منግስት ኢትዮጵያ እዩ ዝተርፍ ለም ሰባት እዚኦም ተደለይቲኦም بحق فدرال ناي مسار تزاز ناي مخصص مسلم العيله ناي مأسرت تأزاز أوصيلو مالخو أبسترخ بلو تأثيرهم أفرد قربو خبرالو بزي تي استاي مبرك ساب حجي ناي مأسار ناي مخصاص مسولم تلعيلوس ناي مأسار تأزاز زوز علوم نجار يلن ناي مخصاص مسولم أي تلعلن ناي مأسار تأزازو ناي وز علومن تتحيزا تكيد حسيبا قلملا قلزبل maybe يا ماشي أنا ندعي أي رأينن يمالالوس يمزلو زي أسفا من يزبال جنرال أسف جيتاچو أسفا أبسمرا قنيلو من يحدا خا بزحت زي حليبا يزبالون براما ماليا زي بلو من كاب توجل ناي توجل محاوراتن جنرالاتن مسوس تراخبلو زنزولكم أرمتاتون ناب إيرتراخ قعزا ناب شعبيا قصن كقعزا مدلات كقبرات إزاز توهيبون يبهالالو بزح نقرات كمزتات يزولو في أوش تقراي زقبر نخوينات مدلواتون نابر تعيز خيز زولو مخنياتو أبزوبادو بتقراي بقى حرامريت بايزوي زم جنرالات زيوم جاكاتني إيرترا خداتن أرمتات مدلوات قبرات إزاز أورقم زولو نحرامريت متقعتخ نسراويت حرامريت متقعتخ قبرلون توم جنرالات نستوسنا أرمتات مدلوات قبر أي زمالو حزب زوبادو تقراي كا ازي تقلالا كتحسبو يبلكم نيلو قبر ملس غيرلو مالو لذي اب تخباب كوينات ككايد ايدلن ايندلن نايز بزلو اب تخباب زي كونس املا تقراي كوينات ككايد ايندلن زغج لذي حنسابنا حوارن بعل نفس قتيلي يمزو بزلو حزب زوبادو لك بعل نفس قتيلي تتقامنت بريتوريا تحسيمو نفس قتيلي زغج لذي سلازي تاناي منجرينو بخمز ترينا زحاشي مثلنا انا بزح جبطታት يبلي نعا كم ستحزت كم استعسرت كم ني ايرترا خيد كيتسجر كم استخلت كم استملست قلمله زبل بزح جبط يبلين كتسجر تخليا بعلوم يمزقاصرو منግስት ፌደራል አይቋጽሮን ይደብ ትግራይን ኤርትራን በጽሓ ክትመለስ ድላያ ዋ ማልያ ዘይብሉ መካይ እንደይኮን ዘስግሩ ዘለው ንብረታቶም ካብ መድሃኒት ጀሚርካ ጀም በፌደራል መንግስት ዝተላአኸና ህዝብ ትግራይ መድሃኒት በሙሉ ናብ ሻዕቢያ ይረክቦሎ ሀብትታት ወርቅታትን ገለም ኩሉ ንብረታት መንግስትን ህዝብን ናይ ትግራይ በሙሉ ናብ ሻዕቢያ ወስዶሎ ስለዚ እንታይ አመንጀሪኖ መሕለፍስ ኢና ተተሓዝ መን ይኸዝ ሕዛ ናይ ምእሳራ ናይ መخصاص መሰላይ ተላዕለ ናይ ምእሳር ትእዛዙና ወጻላ ህዝብኩም ሙታት ንራዮ ክትሓዙ ናይ መخصاص መሰሎም ክላዓል ኣለዎ ናይ ምእሳር ትእዛዙን ክወጻሎ ማሎ ኣብ ዝተረኽብሉ ተተሓሂዞም ተኣሲሮም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ቆርቡ ኣብ ፍርዲ ቆርቡ ናይ ኩላትና ድሌትን ትምኒትን እዩ ናይ ህዝብ ትግራይ መላእ ህዝብ ትግራይ እውን እሱ ትድሌት
زم ጉጅለ እዚኦም ኣብ ፍርዲ ክቆርብሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ስልጣን ናብ ደቁ ክትሓላለፍ እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክብራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ብሓንሳብ ስለ ዘምሰና ካብ ልብየ ዘመስግን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም